Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aida. I'm student of IKIP Siliwangi. I'm from A4 class 2018. I will interpreting video Erlangga Speech English Contest 2018 from Muhammad Ditya Satrianto. And I make video to fulfill assignment English Indonesian interpreting. So enjoy for my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imagine living in a world full of wizards and dragons. Imagine that your best friend is an alien. Imagine that you could go anywhere you want in this world. The sand, the desert, outer space, in the bottom of the ocean, anywhere you want, you name it. Bayangkan jika Anda hidup di dunia ini yang penuh dengan penyihir dan juga naga. Bayangkan jika sahabat Anda adalah orang yang asing. Bayangkan jika Anda bisa pergi kemanapun yang Anda inginkan di dunia ini. Seperti gurun pasir yang ada di dasar samudra, atau apapun Anda menyebut. Imagine falling in love with a princess. Ooh. Imagine being a soldier in the First World War. See, all of that seems somewhat impossible in reality, but all of that can come true by reading books. My name is Muhammad Ditya Satrianto. I'm from 11 State Senior High School, Surabaya, and today I would like to talk about how does books save us. Bayangkan jika Anda jatuh cinta terhadap seorang sang putri. Atau bayangkan jika Anda menjadi prajurit dalam Perang Dunia Pertama. Itu semua tampaknya agak mustahil, tapi kita bisa menjadikan kenyataan dengan kita membaca buku. Nama saya Muhammad Ditya Satrianto. Saya berasal dari SMA 11 Surabaya. Di sini saya akan berbicara tentang bagaimana buku menyelamatkan kita. See, I believe that there is something undeniably special about reading, and not only that we love to read, but we love to talk about them as well, with our friends and with our family. So how does books save us? I can't speak for everyone in this room, so let me tell you, how does a book save me? See, books made me the person I am today. My life, my career choices, my emotions, my feelings are the reasons of my reading habits. Lihat, saya percaya bahwa ada sesuatu yang tidak dapat disangkal, istimewa ketika membaca, dan tidak hanya itu, bahwa kita suka membaca tetapi kita juga suka membicarakannya bersama teman ataupun keluarga kita. Tentang bagaimana buku menyelamatkan kita, saya tidak dapat berbicara dengan semua orang ataupun dengan kalian bagaimana buku menyelamatkan kalian, tetapi izinkan saya untuk berbicara atau menceritakan bagaimana buku menyelamatkan saya. Lihatlah, buku membuat saya menjadi orang seperti ini. Pilihan karir, emosi, perasaan saya adalah alasan kebiasaan saya membaca. See, as a child, I did not like to read. I was lonely, I had no friends, and books saved me. At that time as well, I was struggling to find the proper path in my life, and books guided me to find that path. See, I was troubled, I had no friends. Books have been my loyal companions since childhood, and they still continue to be until today. Sebagai seorang remaja, saya tidak suka membaca. Saya merasa kesepian dan tidak punya teman. Tetapi buku telah menolong saya. Pada saat itu, saya berjuang untuk menemukan jalan yang tepat, dan buku telah membimbing saya untuk menemukan jalan itu. Saya memiliki masalah. Saya tidak punya teman. Buku telah menjadi teman sejati saya ketika saya masih kecil, dan sampai saat ini, buku tetap menjadi teman saya. See, I believe that there is something undeniably special. Reading is like a sport. It takes time, practice, and dedication. And in order for us to know more about this world, we need to read as much as we can. Lihat, saya percaya bahwa ada sesuatu yang spesial dan tidak dapat disangkal. Membaca itu seperti berolahraga. Kita membutuhkan waktu latihan dan juga pengorbanan waktu atau pikiran kita. Dan agar kita tahu lebih banyak tentang dunia ini, kita harus membaca sebanyak apa yang kita bisa. See, reading invigorates me. It sharpens my mind, makes my soul dance. I love it when a book takes me to the furthest part of my brain and expands my knowledge. See, right now, we live in a constant state of evolution.
evolution in the mind, body, and soul. And in order for us as human beings to evolve, we need to learn more and more about the world. Membaca memperkuat dan mempertajam pikiran saya. Membawa jiwa saya menari, dan saya suka ketika saya membaca, lalu buku itu membawa saya ke bagian terjauh dari apa yang saya pikirkan. Lihat, sekarang kita hidup di zaman keadaan perubahan yang konstan. Perubahan dalam tubuh dan jiwa pikiran agar kita sebagai makhluk hidup yang berevolusi atau berubah, kita perlu belajar lebih banyak tentang dunia. See, what I'm trying to say is in order for us to have knowledge of the world, we need to learn. And in order for us to learn, we need to read. I want to ask you guys a question here today. Did you read a book today? Did you open a book today? Did you hold a book today? See, judging by your expressions, I know that some of you, if not most of you, won't even open a book unless your parents or your teachers tell you to. Am I right? Apa yang saya ingin katakan adalah agar kita memiliki pengetahuan tentang dunia, kita perlu membaca. Hari ini saya akan bertanya, apakah kalian telah membaca buku, membuka buku, ataupun memegang buku? Dari ekspresi yang saya lihat, kalian akan membaca atau membuka buku ketika guru atau orang tua kalian menyuruh kalian. Apakah saya benar? I may be wrong, so bear with me. See, as a kid, I did not like to read as well, but I love it when someone else read to me. That way, I could get into the story without getting my words all mixed and jumbled up. Saya mungkin salah, tetapi di sini saya melihat sebagai seorang anak, saya tidak suka membaca buku. Tetapi ketika ada seseorang yang membacakan untuk kita, itu jauh lebih mudah dan saya jauh lebih masuk ke dalam cerita itu. One of the teachers who would love to read to me was called Miss Stoltenberg, or I call her Miss Stolty. She's Australian, from New South Wales, Newcastle. She was fierce looking, but essentially was a really nice person. She's the one who taught me how to read and how to write and how to act out words phonetically. For those of you who don't know what phonetically means acting out the words and breaking them into different parts. Salah satu guru yang mau membacakan untuk saya yaitu Miss Stoltenberg, atau saya memanggilnya itu Miss Dotty. Dia adalah warga Australia dari New South Wales, Newcastle. Dia terlihat agak galak, tetapi sebenarnya dia itu sangat baik. Dia adalah orang yang mengajarkan saya membaca, menulis, dan juga menggunakan kata-kata secara fonetis. Bagi Anda yang tidak tahu apa itu fonetis, fonetis adalah kata-kata yang dapat dibagikan atau terpecahkan dengan secara baik. For example, I give you the word recognition. You can break that word from going to recognition. You break them into vowels. This really helped me with my spelling and my pronunciation, and really helped me with my reading as well. Sebagai contoh, saya akan memberikan kata recognition. Anda dapat membaginya atau memecahkannya dengan recognition. Ini benar-benar sangat membantu saya dalam pengucapan dan pengejaan saya. See, one of my funniest experiences when I was younger about how does a book save me was at that time I was in junior high school. I was in year 7. And at that time, I went to the library. The librarian said I could pick any book that I wanted from the bookshelf. So I grabbed that book, I showed it to the librarian. You know what the librarian said? The librarian said, "No, put that book back. You're still too young." See, the title of the book that I borrowed was How Do I Get Girls to Like Me? Pengalaman lucu yang saya alami ketika saya masih muda, bagaimana buku menyelamatkan saya, yaitu saya pergi ke perpustakaan, lalu pustakawan berkata, Anda dapat memilih buku apapun di sini. Lalu saya memilihnya di rak-rak buku itu, dan ketika saya melihatkannya pada dia berkata, "Jangan, letakkan lagi buku itu, Anda masih muda." Lalu kalian tahu apa yang saya ambil? Saya mengambil buku yang judulnya Bagaimana Gadis-Gadis Dapat Menyukai Saya. See, as a teenager, I don't think about my future. I think about how do I smell good, how do I look good, and how do I get girls to like me. And I found that a big problem in my life at that time.
Sebagai remaja, saya tidak berpikir tentang masa depan saya. Saya hanya berpikir bagaimana tersenyum dengan baik dan bagaimana agar gadis-gadis dapat tertarik dengan saya. Itu adalah masalah besar yang saya alami ketika pada saat itu. See, that book till this day had saved my life from being alone or the term jomblo. I hope you guys enjoyed my speech, and I know I've made a ton of mistakes. But then again, I'm only human, so I'm profound to all of them. And like the saying goes, what doesn't kill you makes you stronger. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melihat buku pada hari ini telah menyelamatkan saya dari kata sendirian atau istilah itu jomblo. Saya harap kalian menikmati pidato saya, dan saya tahu saya membuat banyak kesalahan, tetapi saya juga manusia. Jadi saya ditemukan oleh mereka semua atau buku-buku itu hingga seperti ini. Saya harap kalian menyukai kata-kata yang membuat kalian jauh lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.